cuy. Itu. Bawa trek ya, nek toh turun muncul aku. Wes. Hai, jan. Miber tadi. Selamat pagi. Kali ini mancing liar lagi di desanya, kurang tahu tadi. Pokoknya jalan raya Pasar Padurungan masuk arah desa Doro, belok kiri terus nemu ini. Kali ini guys, itu ada makam. Ini dekatnya makam. Di sana di jembatan tuh banyak tuh sniper guys. Ini beliau Pak Joko kemarin ngeronjot. Semoga hari ini ngeronjot lagi Pak Joko. Mas Catur. Semoga ngeronjot Mas Toh. Ngeronjot ya Mas Toh. Mana Cati? Cati masih cari lokasi tuh Cati. Oke guys. Lama nggak mancing liar, kangen. Simak terus. Mantap. Kayak umpan cacing guys. Bismillah. Kayak indahannya guys. Apa guys? Curu tarikannya. Sniper Lamongan. Oh, Mas Catur dapat besar guys. Mas. Mantap. Masuk Mas Toh. Jos. Apa ya? Kayak ngono iki. Malih, Mbah. Lumayan, Mbah, yang ndredeg-ndredeg kan. Hijau pisan kayak emang. Balik meneh to ya. Aku cacing tok. Wis ya. Geser spot pemirsa. Wes kok. Oh, alah ditinggal di batal kok melayu wae. Spot ketiga, guys. Sana guys, lumayan.
Gede. Aduh, ih. Tengahnya. Loh, digondol liwat tadi. Iya, ini kandhane kok. Oh. Ah, lho, kan ning cacinge. Kok digondol apa cuma? Iya, iku. Asmut. Lah kok ning cacing. Digondol. Gablek. Wah, helikopter ini gede ini, guys. Iki. Ora cacinge kok digondol. Nyambung, nyondol-nyondol bareng lho. Iwak sak gede ini helikopter. Kira iwak tombruk, guys. Ya Allah, batok kayak ngono kira kena. On jare. Udah lho, cetrek, guys. Kok tuyune tadi? Ndelok ae. Boten to yu, ya tiwas aku panik lho yu. Gondone. Yuh. Ini teko ya. Walah, tidak sih. Barange. Iya. Ayo nih kamu lah. Gurih-gurih iki. Ya apa kowe? Oh, gurih to. Hilang. Hilang, guys. Hilang, guys. Nah. Kayak kena, guys. Waduh, moncer. Ayo nih. Ya. Ayo nih. Moncer. Main. Yuk bareng. Bareng gak sih? BPN sih. Aduh. Mulai. Mulai gak sih? Sak menit gak sih? Mulai kayak apa gak sih? Nah, ayo gak sih? Jeruk. Oh, tadi. Aduh, cuy. Itu. Double ketrek ya. Double ketrek kita usul untuk kena. Mulai. Ngambangan sampai dulu. Ya, guys, ini guys. Udah gede jadi. Ini jadi. Pak kita jadi. Gede, guys. Oke. Jas jadi. Ayo, gede iki. Gede. Wah, loro karone iki. Wah, double ketrek iki. Kayak putra. Ya, guys. Double ketrek ya, guys. Tak larik kok. Ya Allah. Yuk, tangan nih guys, bebekane. Cek to, turun muncul aku. Wes. Hai, jan. Oh, miber tadi. Abang akhirnya merene tadi. Andani kok. Tuh, tadi. Ini tadi. Oleh. Wah. Ini. Jengket tak sih, mulahmu salahin apa? Mulai kenang salahin. Jengket akhirnya ini. Ini kuburannya lah. Masalah tak sih. Wah, peti ya sih.
ya toh. Mungkin lo jadi. Aku ini tadi. Ini mau susu iwak, guys. Lo tadi. Permesane tadi. Awas iki. Terang iki. Oke. Tadi permesane tadi. Wis. Kane ngompan liyane kuwi ae. Wis kuwi muten. Tang kok. Wis diubung itu tadi. Wes gimana malah. Yo, terus. Iki guys, sore-sore guys. Saya. Kiro. Inilah mancing. Waktu tak terasa. Pengen nang kene ae. Oke guys, sudah sore. Kita mau balik dulu. Di desa Pedurungan lumayan hari ini. Sekarang cek rumbu. Punya tadi nih guys. Oh tadi, angkat tadi. Lu turunkan tadi. Oh guys, lumayan guys. Gitu tadi. Lumayan guys. Jas tadi. Oke guys, sekarang cek rumbu punya saya. Awas nyantol guys tangan guys. Loh guys, cek rumbu guys. Hasilnya guys. Iki lho wong iki guys. Ini guys hasilnya guys. Hasilnya guys. Nah, ya. Nih punya tadi. Lu. Oh. Yes. Deket. Nih spotnya tadi guys. Deket sama pemakaman guys. Horor. Teman-teman tadi ada di sana. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Mantap.